ମାଛରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ବନେଇକି ଖାଇକି ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ମାଛ ତରକାରୀ ବନେଇବା। ଖାଇବାକୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ବନେଇଛନ୍ତି ନା ମାଛ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ତରକାରୀଟା ବନଉଥିଲି ଘର ପୁରା ଚିକେନ୍ ଭଳି ମହକୁଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବନେଇ ପାରିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ମୁଁ କିଭଳିଆ ବନଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 350 ଗ୍ରାମର ରୋହି ମାଛକୁ ନେଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଅଛି, 6 ପିସ୍ ପ୍ରାୟତଃ ହେବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଧୋଇକି ମାଛକୁ ନେବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଧୋଇ ଦେଇଛି ମାଛକୁ। ଏଠି ମାଛ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଳେଇଦେବା ଯେମିତି ମାଛ ଉପରେ ଭଲସେ ଗୋଟେ କଟ୍ ହେଇଯିବ ଲୁଣ ହଳଦୀଟା। ତ ଏମିତି ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ଆମେ ମାଛଟାକୁ ଭଲସେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପଶିବା ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ଏମିତି ରଖିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ମୁଁ ମାନେ ଗରମ କରିନେଇଛି, ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି ମାଛ ମାନେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଛି। ତ ତେଲଟା ଯେତେବେଳେ ଭଲସେ ଗରମ ହେବ ତେଲରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ, ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମାଛକୁ ଦେବେ। ନାଇଁ ତ ମାଛ ଦେବେନି। ତେଲ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଗରମ ହେଇଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ମାଛଟି ଲାଗିକି ରହିଯିବ କଢ଼ାରେ, ବାହାରିବନି ଠିକ୍ସେ। ଯଦି ନନଷ୍ଟିକ୍ କଢ଼ା ନେଇଥିବେ ତ ଇଜିଲି ବାହାରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଢ଼ାରେ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତ ମାଛକୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ। ତ ମାଛ ସେଠି ହେବା ଭିତରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି କାଟି ନେବା। ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କୋବି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ କୋବିଟେ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାଟିଦେବା। ଧ୍ୟାନ ରଖିକି କାଟିବେ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ କାଟିବା କରିଦେବେ ତ କୋବି ଏମିତି ଯେଉଁଠୁ ପାରି ସେଇଠି କାଟିଯିବ। ତେଣୁ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିବେ, ତ ସାଇଜ୍ ଭଳି ଆପଣଙ୍କର କୋବିର କୋଭା ଗୁଡ଼ା ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫ ପାଖରେ ଯେଉଁ କୋଭା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆମେ ନେବାର ଅଛି, ମଝି ପର୍ସନ୍ ନେବାର ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ର ନେବା। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ 6 ପିସ୍ ମାଛ ନେଇଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 4ଟା କୋଭା ନେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବଡ଼ କୋଭା ଅଛି ତ ସେଇଥିରୁ ମଝିରୁ ଆମେ 2 ଫାଳ କରିଦେଇଛେ। 2 ଫାଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଛୋଟ ପିସ୍ ନୁହଁ, ବଡ଼ ହିଁ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ବଡ଼ ପିସ୍ ନେବେ। ଛୋଟ ପିସ୍ ନେଲେ ମାଛରେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି କୋବି ପକାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଯେଉଁଟା ଯଦି ଛୋଟ ପିସ୍ ମାନେ ଭୁଲ ବଶତଃ ହେଇଯାଇଛି ତ ତାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା, କାହିଁକିନା ସବୁ ସାଇଜ୍ର କରିକି କାଟିବେ ସମାନ ସାଇଜ୍ରେ, ତାକି ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିବ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ସିଝିକି ଘାଣ୍ଟି ଯାଇଥିବ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି କଞ୍ଚା ରହିଯାଇଥିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ମୁଁ ଏମିତି 4 ରୁଳା କରି ନେଇଛି, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସାଇଜ୍ରେ କାଟିଛି। ସବୁକି ଆମେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିଛେ। ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ମାଛ ଯେଉଁ ଥିଲା ତ ସେସବୁକୁ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ। ତ ସେଠି ମାଛ ହେବା ଭିତରେ ଏଠି ଯେଉଁ କୋବିକୁ ଆମେ କାଟିକି ନେଇଥିଲେ ତ ସେଇ କୋବିରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଫୁଟା ପାଣି ମାନେ ଫୁଟୁଥିବ ଗରମ ପାଣି ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା କୋବିରେ ଯାହାକି ପୋକଜୋକ ଥିବେ ତ ସେସବୁ ବାହାରିଯିବେ। ଏଠି ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଅଲରେଡ଼ି ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମାଛ ଭଜା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା। ସେହି ତେଲରେ ଆଉ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତ ତେଲ ଦେଇକି କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି କୋବି ଆଳୁ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସିଝିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏଠି ସେଇ ତେଲରେ କୋବି ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବା। ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ 40% କୁକ୍ କରିବା। ରେସିପିଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି 40% ହେଲା ପରେ କୋବିକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଆକୁ ବେଶୀ ଓଭର କୁକ୍ କରିବାନି, କାହିଁକିନା କୋବିକୁ ଆମେ ଏମିତି କଞ୍ଚାରେ ହିଁ କଷିବା, ମାନେ ମସଲାରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଭଳି ସ୍ୱାଦ ରହିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ତେଲ ଯେଉଁ ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଲି। ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ ରାନ୍ଧିବେ, ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ସେଇ ତେଲରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ 2ଟି ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଡାଳଚିନି ଏସବୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି 2ଟି ମାନେ ପିଆଜ ନେଇଛି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ପିଆଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ଅଧିକ ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ରହିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ କୋବି ଆଳୁ ମାଛ ଆମେ ସବୁ ପକାଉଛେ ନା ତ ତା ପାଇଁ ମସଲା ବି ଟିକେ ଅଧିକା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ଶୀଘ୍ର ଜରିଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ସିଝିଯିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି। ମାନେ ଏଇଠି ପିଆଜଟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରିବାନି, ବାସ୍ 7 to 80% କୁକ୍ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆମେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ
पेस्ट देदेबा ताकू भल भाव गोटे मिनिट पाई एमती कषिबा। ये मु टमाटो दे देइछि 2टी मीडियम साइजर टमाटो मध्य नहींचे। तो टमाटो भी माने मौलिबा पई टाइम लागिबो एमिति आमे हल्का गोटे मिनिट एमती फ्राए करिबा। देखंतु मसला सहित जमती मिसी जीवो 2-3 मिनिट एमती फ्राए करदबा। एई स्टेज रे देखंतु मुझे फूलकोबी आलू को जो रखी थी ताकू देदेबा। आपण मैंने भावुथे एत शीघ्र कौन मसला हो गला ना, मसला ये नहीं माने मसलाटा प्रायतः आपणकर 30-40% होइछि, आहरी बाकी अच्छी हवापाई जेहेतु मसलार कंचा स्मेल जाइनी। किंतु आमे एठी लो फ्लेम रखिबा तो कोबी आलू को देदेबा, कहीं लो मीडियम रखिले कोबीटा भल से सिझिब, मसलार कंचा स्मेल जीव। तो सेठी कोबी सिझिया भितर देखंतु एठी मु गुटे तार घोल प्रस्तुत कर नेइछि। हल्दी गुंड, धनिया गुंड आउ लंका पाउडर दे देइछे। तो अल्प किछि पानी देके एमती गळेकी ताको साइड रे रखिबा। एठी देखंतु मु सेठी कवर दे देइथिली, वीडियो रे देखै नथिली। तो ये कवर दे देइथिली भल से सिझिया लो मीडियम फ्लेम रखिए, कहीं बड़ साइज जेहेतु कोबी आ आलू को नहींचे ना, तो सी सिझिबार अच्छी। ता सहित मसला मध्य कोबी आलू सिझिबा भितर मसला मध्य सिझिजिवो। जेमिति आपण माने चिकेन कसंती डायरेक्ट कंचा चिकेन देकी मसला रे कसुचंती ना, तो एटा सेई भलिया ही आपण माने एठी कसिबे, जहा द्वारा कि चिकेन भलिया टेस्ट आसीबो। एई स्टेज रे देखंतु मु कोन करला जो स्लरीटा गोटे बनैथिली लंका गुंड आ धनियार, तो सीटा को देदेबा। देकी भल भाव आमे ताको मिक्स करदेबा। देखंतु एठी आउ टिके पानी दरकार पड़िबो, काहेकि ना मसलाटा भल भाव कुक हेइनी, कोबी मध्य भल भाव सिझी नाही। तेणु एठी आउ टिके पानी देकी ताकू कुक करिबा, जहा द्वारा एई पानीटा जो आमे देले एटा मरिबा भितरे कोबी आलू भी सिझी जिवो। तो 2 मिनिट कि 5 मिनिट गैप रे एमती 2 थर आपण मानको कवर देकी सिझेबा पई पड़िबो। तो सिझिबा भितर देखंतु तेल केमती पानी मरिकी एमती तेल ऊपर को बाहरी आसलानी। तो एमती तो टोटाली माने पानी मरीजिव, तेल बाहरी आसो ऊपर को, तो आपण माने जानिबे परफेक्ट आपणकर कोबी आलू सिझी जाइछि। आ एटा झोल पाई एबे प्रस्तुत होइछि। मसला भी भल भाव में कुक होइछि। देखंतु एठी केमती सुखा सुखा देखा जाउछि, पानी ऑलरेडी मरी आसलानी। आउ कोबी को बेसी सिझेबेनी, मन रखिबे, कहीं माछ तरकारी हो सारा पर आपण मैंने जितेबाला माछ को बाढ़े ना, तो कोबी सब भांगीजी गोटा गोटा रही एमती खाइबा भी भल लगे। तो यही स्टेज रे आमे गरम पानी दबा। गरम पानी दबा द्वारा कौन हम ना माछर टेस्ट बहुत भल रहिबो, आउ शीघ्र भी सिझीजिव। तो ये पानी देकी जिते गोटे फुट आसो, तो सही स्टेज रे आमे जो माछ को भाजिकी रखी थे, तो से सब माछ को देदेबा। माछ को देकी ताकू पुणी फुटिया पाई छाड़ीदबा, जहाद्वारा कि माछरे सब मसला तेल पशिबो, टेस्ट मध्य बहुत भल रहिबो। एठी आमे मसला हिसाब से सेठी लुण देइथिले, एठी झोल हिसाब रो अल्प टिके लुण दबा। जदि आपनको अलना लागु थाए तो देबे, नाही तो देबे नाही, काहेकि ना सेठी मसला रे आमे देइथिले लुण। तो सही हिसाब रे आपण माने देखिकी लुण देबे। लुण दे सारा पर भल भाव में आम मिक्स करदबा। आ पानी जो आपण मैंने झोलटा प्रस्तुत करचंती, आपण आपण हिसाब पानी देबे। जदि अधिक झोल पसंद करचंती तो अधिक पानी देबे, तो बहलिया जदि आपण मैंने कम झोल चाहूचंती तो कम देबे। सेटा झोलटा आपण ऊपर डिपेंड करे। तो एमिति ताकू माने भल से फुटिया पाई लो मीडियम फ्लेम रे 5 मिनिट छाड़ी दबा। लास्ट कौन करबा, गैस फ्लेम को स्लो कर दबा। भल से फुटीगला पर आमे गैस फ्लेम को स्लो करके गरम मसला देदेबा। गरम मसला बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। एथिरे गुजराती और दालचीनी गुंड अच्छी, आउ अल्प किछि धनिया पत्र दे देकी आमे गैस फ्लेम को ऑफ करदबा। एठी कवर देदेबा। देखंतु एठी कवर देकी 5 मिनिट पर मु आपनको फाइनल लुक देखौछि। एबे मोर फूलकोबी माछ झोल प्रस्तुत हो जाइछि। तो यहाँ खाइबापी रेडी हो जाइए। आपण मैंने यहाँ भात रुटी जहाँ भी सहित खातु ना, बहुत बढ़िया टेस्ट रहिबो। जदि आपण मानकु माने चिकेन पसंद, ताहले आपण माने एई रेसिपीटा थरे बनेला परे चिकेन खाइबा भी भूली जिवे, जदि एई भलिया माछ तरकारी आपण माने घरे बनेइबे। तो एई भलिया माने प्रोसेस रे आपण माने घरे निश्चित ट्राए करंतु। जदि आपण मानकु रेसिपीटी भल लगु थाए तेबे आपनको फैमिली फ्रेंड मानक सहित शेयर करंतु। रेसिपीटी जदि अधिक भल लगु थाए तेबे तार अनुभूति मो सहित कमेंट रे शेयर करंतु। सेते पर्यंत रहुची मु आउ एक नुआ रेसिपी नेकी आपण मानक पाखकु आसीबी। जय जगन्नाथ।